እዚ አፎት ሚዲያ እዩ ጥዕና ሃበልና ብዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ትሕዝቶና ትከታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ምስጋና ንዕዙዝ እዩ ናብ እዋናዊ ሓበሬታት ሰዓት ክንሰጋገረኩም ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ሓደገኛ ውሳነ ተወሲኖም بخالي وجن أخي بحوحات كم زت تبتنن تجلت بريزيدنت جنرال تادس دما مدرخ رقيص وكم زوات يحبر لهم بخالي حبريتا جنرال زاد كان زت تساتف الأخيبة أبد ديسابات خايدهم زي بريزيدنت بتعيد كم زتوقع دما يجلت له نزيعتهم كارو تقدس تزبلنا معوالتاتهم كان كافلوكم هنا صانحتكم صانعكم بقدامنت سرعة قبري مكتل كومشنر جنرال تادس مسارت تفجمهم سرعة قبري مكتل كومشنر جنرال تادس مسارت لومي بحث سنة خلتشن أسرت شعتنا متمرت قدماتري عب معرف حربية تتقراي تسرها آرام كاتدرال بيت كريستيان دا قبري المقالة تفجموا لهم تقد لاي تادس مسارت قبر مرام شن شعت 250 عام تمرت عب كتم عدوات وليدهم بشن شعتن 7 ناب ميدا بمراد كساود كتسرع درقم ولو قد لو عمام زفت سما قديم تقد لايم تقد لاي تادس مسارت دحرود كتسرع درقون حلافي متسراي قبن فيدرال بوليس يخون زغلغلن اب بهراو بانك ኢትዮጵያ بزلعل مزنه سسرحن ተጋዳላዩ ተጋዳላይ ታደሰ መሰረት አብዋን መኸታ አንጻር ጽንተት ህዝብ ትግራይውን ገድላው ጎቦ ዝፈጸመ ተጋዳላዩ ተጋዳላይ ታደሰ መሰረት ድሕሪ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተገበረ ዳግመ መጥያሽ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ድማ ብብርኪ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ሓላፊ ዘፈር ምጽራይ ገመን ኮይኑ ሰሪሑ እዩ بخال حبريتا ود حورات هاجرات قدام معراب تجري حدقنيا من قد يسوقهم كم زلوا تجليتهم أو ود حورات من قصات بيتحفت سوا حاجزات إن معراب تجري مكر خربوطات تكول سيام هبهم أتشاكم زي شاراوي عالم لخاو تكلمة حق من قصة هاجرات خبيرو كسر حنا تجابهم أب كم زبالة جت تقص واستكبر مستافو أزي منوريو سلازي جزام حدار تجري تهرير مجلة أو تتكال كاب تكبر ونقاط أب كجبر اللوت وهايلهم بخال وجن بام فتشرار طرح ببورحو 300 وجناتنا مع خلات معقوبة مزابلتيات ولو كبل حوحات فليتو لهم اتزغط صلت انتاب سلحتاي فتصمل له كبل زوج مجلسي كم زملاخته دمام ودب حزباوي ያን حرነት ትግራይ ብዝሕዝዋን ነትናይ ቀዳምነት ቀዳም አይዋኒኑ መረጋጋጽ ሕስና ህዝብ ትግራይን ሙሐስላላውነት ትግራይን ኮይኖም ንዝሓለፉ ሰሙናት ስምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ሞትን ስቃይን ህዝብና ከበቃ ላላውነት ትግራይ ከኸባር አምጽዋዕ ይርከብ ዝበለት መግለጺ እንትኾነ ግን በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ክንድነቶም ዝቀርብ ዘለው ጻውዒታት ብሁነ ተገንዚቡ ዛተው ውዕል ከተግበር ትግራይ ሕዝውን ማኸል ዕግርግር ንምግባርን ዛዓነው ቁጠባ ትግራይ ክየንሳዕረር ዝገብር ክከላና ጠናኺሩ بمقصال حزبنا بسلحتا كصنت ام مسرح تشميمو አሉ ክብል ከሲሶም እቲ መግለጽ ወሲኹ መንግስት ኢትዮጵያ በመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ላላው መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ኃይልታት ከውጽእ ዛተው ውዕል ንጎን ገዲፉ ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቶም ዕጡቃት ኣምጥን ኻሪ ርከብ በዚ ድማ ብትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ህዝብና ሕዝውን በብማዓልቱ ይጭወ ይቆተል ደቂ ኣንስትዮ ብዕጡቃት ይድፈራም ህዝብና ብመነቱ ይጥቃዓሉ ኢሎም ናይ ዘመረዳታ ዘቐመጠ ህወሓት ካብ ዝመቕተልትን መከራን ብምህዳም ድማ በኣንፈት ሸራሮ ጥራሕ ኣውርሒ ብማኸላይ ካብ 250 ክሳብ 300 ወገናት ማخلات معقوب تمزابلتي اب متاوي ركاب زي تكبار دما نتلوم دو صباحنا مربتنا نملس بتسفا بزل حزبنا تسفا زغرصن منግስት ኢትዮጵያ ንስምዕ ፕሪቶሪያ ብዘ ምግዝኡ ሰላሕታዊ ጽንተት ህዝብ ትግራይ ካወጽል ይሰርሕ ከም ዘሎን ተረዲና ኣለና ኢሎም ካብ ዝሓሊፉን መንግስት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘምርሑ መንገድታት ምኽንያታዊ ብዘይኮነ አጀንዳታት ብምዕጻውን ምትዕንቃፍን ዝተረጋጋዕ ስርዓት ዕዳጋ ከይህሉ ኣብርስ ምግባሩ ናብ ትግራይ ነዳድ ከያቱ ብምግባር ተን ካብ ዕንወት ዝተረፋት ካላት ልምዓት ካብ ስራሕ ክወኽራም ናይ መስኖ ስራሕቲ ሓዲግ መዲግ ክተርፍ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት كقارص يقبروا لزبلح وحات بتزقاتم زلو متعنقاف تنزركابن ካብ ለገስት ካላዝ መጽሐ ገዛት ብእዋኑ ናብ ጽጉማት ወገናት ከይወጽሐም አብይ እንቅፋት ኣብ ምፍጣር ይርከብ ዝኽልከላን ምትወጓልን ኣብ ኩሉ መዳያው ምንቅስቃስ በወረርቲ ዛዓነው ትግራይ ተወሳኺ ጸገማ ምፍጣር ይርከብ ስለዚህ ናብ ትግራይ ካኣቱ ዝግብኦ ነዳዲ ኣብ ሰናይ ድሌት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝምርኮስ ዘይኮነስ ስርዓትን ኣሰራርሓን ብዝተኸተለ መልክዑ ክኸውን ከም ዝግባ ተመላኺቱሎም መንግስት ኢትዮጵያ እውን ስምዕ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓድሽቲ ክልክላታትን ሜላታትን ምድኻም ትግራይን ብምትትታው ህዝብና بقطبه كيحوي سلام تجري ناب نبور كي ملس جبر كايدو أريمو نحمش كرمتي أب قداد كين دام حلاف الجمرو استمزابلون استسددن وجناتنا وحسنهم تحلي بهزوزنا مربتهم كملسو جبوك واتعوعهم ملا حزبنات بحتى وقت المواد وخا حدنت كان متنخرج تو عقم خان مخان أمين كام ننبع الخك الدجاجة فين حدنت كان مش رشار زنزحو أجندات كتك على سن بمزخخار أب زخرم تخل معهم تاتنا بمفارز حشم هرت المحفاظ أب زجبر برب وسان الجام كاكم توازا التأمام يكبل دما قالت لهم بخالي حبريتام ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ወደብ አልቦ ኮይና ጸንሕት ለመንገድ የጣሰኒ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ወደብ ምሳና ዝለዓል ጉዳት በጽሕዋዮም ኣብ ወደብ አልቦ ታሪኽ ዓለም ተራይ ዘይፈልጥ በደል ብዘተክፍተሃሎ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዓለም ልምድ ሃገራት አልቦ ወደብ ዘየለ ግፍዒ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጽሙ ክብል ገሊጹሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መበል ራብዓይ ክፋልን ናይ መወዳእታን ቃለ መሕተቱ ኢትዮጵያ ብታሪኽ በር ባሕሪ ወደብ ሳነቱ ለመንገድ ከም ዘናድዶ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 30 ዓመታት ወደብ ከም ዘይብላ ብምዝኽኻር ኣብ ዓለም ልምድ ሃገራት አልቦ
ወደብ ዘየለግፍዒ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ኢሎም ኢትዮጵያ በዓልቷና በር ባሕር ምዃኑ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቅድሚ ምዃኑ ቅድሚ ዓመታት ይዛረቦ ከም ዝነበረ ብምግላጽ እቲ ጉዳይ ዘበን ዘምጽኦ ኣጀንዳ ዘይምዃኑ ኣገንዚቦም እቲ ውሳነ ትኽክል ዘይምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦም ኢትዮጵያ ኣልቦ ወደብ ብምዃና ልዑል ጉድኣት በጺሕዋ እዩ ንዝኾነ ይኹን ከይጎዳና እቲ ጉድኣት ክንቅንስ ኣለና ኢሎም ሕቶ ምርካብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ህጹጽ መፍትሒ ክረክብ ዝግብኦ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኣጽንኦት ሂቡ እውን ተዛሪቡሎ ተቐዳማይ ሚኒስተር በር ባሕሪ እኹል ሃፍቲ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ተቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ናይ ምርካብ ሕቶኣ ብዝርርብን ኣግባብን ሕጊ ምላሽ ንክረክብ እትገብሮ ጻዕሪ ኣጠናኺራ ክትቅጽል እያ ድማ ኢሉ እዚ እንተዘይኮይኑ ዝተጎድአን ዝተሰበረን ሃገር ብዘላቕነት ዝሰኸነ ሰላም ከምጽእ ኢለ ኣይሓስብን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብምዝርራብ መስመር ክሕዝ ኣለዎ ክብል ኣገንዚቡላ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ወደብ ባሕሪ ኣብ ወጥሪ ምህላወን ይፍለጥ እዩ بخالي حبريتا فوت ميديا فلما يخيبا مرارح زواتات ودب ديمقراسياو سمرت تግራይ سمرت ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም ቀንዳ አጀንዳታት ናይ ዛኺባ ናይ ኩነታት ገምጋም ከይድ ምስረታ ውድብ ረቂቕ ፕሮግራም መተሓዳደሪ ደንቢ ማኒፌስቶን ቀጸል ጥዕማማትን አንፈታትን ከም ዝኾነ ፕሮፌሰር ክንደይ ሓቢሮም ኣብቲ መድረኽ ንጀነራል ጻድቃን ሓዊሱ ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሹን ከም ዝተረኸቡ ንምፍላጥ ተኻይሉሎ ናይዚ መድረኽ አጀንዳታት እቲ ውድብ ክሳብ ሕዚ ዝሰርሖም እንቅስቃሳትን ቀጸልቲ አንፈታትን እዮም በዚ መሰረት ውድብ ስምረት ካብ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ቅድሚ ምዝገባ ንምርካብ ዝኸዶ መንገድታት እንታይነት ረቂቕ ፕሮግራም መተሓዳደሪ ደንብን ማኒፌስቶን ኣብ ዝመድረኽ ክቐርቡ እዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ብመሰረቱ ብምቕያር ጸገም ህዝቢ ትግራይ ንምፍታሕ ዘኽእል ኣወፋፍራን ኣጠቓቕማ ኩሎም ዓቕምታት ትግራይን ዝምልከት መበገስ ቀሪቡ ምይይጥ ክግበረሉ እዮም ካብ ኩሎም ዘዋታት ትግራይ ምስ ዝመጹ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ስምረት ኣብ መስራርታን ኣድላይነትን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ ሰፊሕ ምይይጥ ይሰላሰለሎ መኽፈቲ መደረ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝተኸፈተ ኮይኑ ምይይጣት ይካየዱሎ መስረቲ ውድብ ስምረት ዝኾኑ ጌታቸው ረዳ በየነ በክሩ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ነጋ ሰፋ ተስፋለም ይሕደጎ ረዳ ሓልፎም ሰብለ ካሕሳይን ኣልማዝ ገብረ ጻድቃን ከም ዝኾኑ ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ እዮም ኣብ መስራርታት ውድብ ናይ ትግራይ ነባራዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምታው ሰፋሕ ተኸታዕት ናተኻይዱ ብሓሳብ ዝማዕበለ ሓዋፋይ ውድብ ትግራይ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ኣብቲ መድረኽ ሓርበኛን ምኩር ተጋዳላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረስንሳይ ብተዓዛብነት ዕዱም ጋሻን ኮይኖም ተረኺቦም ሕዚ ብውሕዳት መስመሮም ብዝስሓቱ ንትግራይ ከቢድ ጸገም ወዲቖማ ስለ ዘለዉ ካብ ዝዓዘቕቲ ንምውፃእ ህዝቢ ትግራይ ሰሚሩ ቃልሱ ክሕይል ከም ዝግባእ ምዒዶም ኣለዉ بخالي وجن جنرال تادسة مدرخ كم زرقت تجليتهم دابي صحفة حوحات جنرال تادسة ورد بناتنا كايدا يتخيد نزل خيلهم كاسيسهم ولا أبزا كايدو مدرخ نزخصي كم زغربلو زجلتوا في الفلاتنا بناتكم كايدا لو يخون صباح خير يدلن بموال آخر وأمر رجيز أوت إلا تواهيلو لو منقوا بحاولتي سرح فزامتي بمرز أبور دست سرزود دو حوحات البريزيدنت كيزام محرار تجري جنرال تادسة ورد كان نزر أربع كان دل ينايلهم تسوي عموني رمز بالتحبريتهم كل تنربعان ويد مع إسراء قدل نسلستن وجو جميرهم برزون فتلة أمانيل تخلاي ليا تزاربهم تحسوا زربهم كلهم حدا يودوا ردبناتنا من قدم مالتون نحنا بزبلنا كايكون نتخيد زي لخا كتسمعنا بزي مخالك حزب تقرينا بحدا قايات تولو زبل حساب دما قريبهم اللهم جنرال تادس وردن ايزم حاموش تسوات زروا من السمع كالوت كي يقصلوا تطوبيلهم بناتنا من قدي اي تخيدن زي لخا زبل او لومي صباح دحرت صباح بناتكم من قدي اي كيدن بناتي من قدي از خيد كبل كم زمن لسلم تقليتهم حزب تقرينا بحدا قايات تولو زبلكم وون او يات تولو جن من توزلو أنا دي أين سخاتكم عندهم حزب طيب لكم الله سلازم تقيلكم تطويلكم حساب جمرو رفيدو يجندما أي رفدن أنا سرح سلازلني نزا أجندا زي كابزن لعلق زي كتفلو أيدل لنيلو دحر 3 دقيقات أنا حيت تلعيلو رقيت وم كيدو تباهيلو لهم بخالي وجن أب أمريكا سدتنياتات مسحلوات تتجاجم أب أمريكا أنصار وطن مسجواج سدتنياتات زكايزلو طعامات خالي معلتي غزل لهم إتاب جزات كاليفورنيا كتما لوس أنجلوس زكايزلو طعامو بفلاي لاتيناوين ببزحي أبزنا ورلو بارماونت تبع الكوابي تمال قدام زجمرايو نبرتي مس سرحتنياتات فيدرال أخبرت حقي ميغريشنن جمرخون مجام صعبو طعام تنبتان زنب بعجازن بترن أبطق مكمزو على تجليتهم ناس صعبو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس سندات زيبلهم سدتنياتات نمجتام تشحلو تتوافر له أب سمون أب لوس أنجلوس فيدرال أخبرت حقي إميغريشن جمركن بزكايدوهم سرحيتات حدا 218 تنسوات أب كيدي آتيوم يوم كابزياتهم متمربعان 4 بعرب استتحازو خوينهم أم حداري كاليفورنيا غافي نيوسوم نتي زمتا جكانا كبل كونين ولو بترامب استوكالجن لوس أنجلوس وحسن قبرا لنا كبل مع خنزينا فوكس نيوس قاليتهم اتغبابي بدحريو أزيو هادي وكان تخونم أمونغو طعامتن أخبرت حقن حزي قجتي قاتم الله بوليس كتما لوس أنجلوس أب نفسو كف حدر
ወዳይ እዘን ብዕጋዝ በምትኳስ ተዋምትን ምብታን ናጻሪ ይርከብ ንኾጹ ዝፈርሑ ስደተኛታት አውሽት ትካላት ንግድ ተዓጽዮም ከም ዘለው ነበርትን ሰልፈኛታትን ይገልጹ ካብ ዋይት ሃውስ ወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዓመጽቲ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ መሰረታዊ ስርሒታት ምብራር ዘካይዱ ዝነበሩ ሓለፍቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን መጥቃዕቲ ፈጺሞም ይበል ዲሞክራት መራሕቲ ካሊፎርኒያ ዜጋታቶም ከም ዘይተኸላኸሉ ዝወቐሰት መግለጺ ስለዚ ድማ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ክበላሾ ዝተፈቐደሉ ሕጊ ኣልቦነት ንምፍታሕ 2000 ሃገራዊ ሓለውቲ ዘጓፈር ፕሬዚደንታዊ መዘክር ፈሪሙ ክብል ይጠቅሰሎም እቲ ኩነታት ብውልቆን ምክትታል ናብ ሎስ አንጀለስ ተጓዓዘ ሆማን ቦገኖ ሎም ምሸት ሃገራዊ ሓለዋ ክንጅምሪና ስራሕና ክንቅጽልና ድማ ኢሉ ንዝኾነ ይኹን ዓመጽ ወይ ኣብ ውልቃዊ ንብረት ንዝበጽሕ ጉዳት ዝያሮ ተጻዋርነት ኩሉ ምዃኑን አጠንቂቖሎም ምክትል ዳይሬክተር FBI ዶን ቦንጊኖ ድማ ኣብ ኤክሳብ ዘርግሖ ጽሑፍ ንስኻትኩም ህውከት እንተምጽኹም ንሕና ድማ መቑሕ ከነምጽና ሕግን ስርዓትን ክስዕሪ በማል ነቶም ሰልፈኛታት አጠንቂቖም ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ግን ሎም ሰንበት ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ መንግስት ፌደራል 200 ወታደራት ንምውፋር ዝወሰደ ስጉምቲ ወጥሪ ዘጋድድ ጥራሕ ኢሎም ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል መድረኹ ኣኽበርቲ ሕጊ ስርሖም ክሰርሑ እንተዘይኪሎም ሽዑ ፌደራል መንግስት ጣልቃትዩ ነቲ ጸገም ክፈትሖ ይክብል ነቲ ኣመሓዳሪ መልሲ ይብሎም ብኻሊ ወገን ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ክኸውን ተስፋ ዝነበረ ሕጹይ ኣብ ጎስጓስ ኣብ ርእሱ ብጥይት ተወቂዖም ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ክኸውን ዓብዪ ተስፋ ተነቢሩ ወጸንሐ ሕጹይ ተወዳዳሪ ኣብ እዋን ጎስጓስ ብዝተተኮሰ ጥይት 2 ግዜ ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ተገሊጾም እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኮሎምቢያ ቦጎታ ጎስጓስ እናካየደ ከሎ 2 ጥይት ኣብ ርእሱ ሓንቲ ኣብ ብርኩ ዝተወቅዐ ሚጌል ኢሩባ ብብዙሓት ፕሬዚደንት ኮይኑ ክምረጽ ተስፋ ተነቢሩ ወጸኒሑ እዮም ወዲ 39 ዓመት ሚጌል ኢሩባ ብቐዳም ጎስጓስ እናካየደ ከሎ እዩ ብዝተተኮሰ ጥይት ተወቂዑ ዘሎም ፖሊስ ንወዲ 15 ዓመት ጥርጥር ኣብቲ ቦታ ሓደጋ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ማዕኸናት ዜና ሃገር ገሊፀን ኣለዋ በዓልቲ ቤቱ ማርያ ክላውዲዮ ታራዛና ኩሎም ዜጋታት ሃገር ብህይወት ክተርፍ ክጽልሉ ተማሕጺና ኣላ ሚጌል ኢሩባ ብህይወት ንክቕጽል ኣብ ቅልሲ ዘሎ ኣምላኽ ንዕዳው እቶም ዝሕክምዎ ዘለው ዶኳትር ባሪኹ ብህይወት ንከጽንሖ ንጽልየሉ ኢላ እታ ንሱ ዝመርሓ ሴንትሮ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝተሰመየት ሰልፊ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሚጌል ኢሩባ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምኹናን እቲ መጥቃዕቲ ንህይወት ፖለቲካዊ መራሒ ንዲሞክራሲን ነጻነትን ኮሎምቢያ ብሓደጋ ዘውደቐ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣብ ኢንተርኔት ዝተዘርግሐ ናይ ቴሌፎን ተንቀሳቓሲ ስእሊ ሚጌል ኢሩባ እናተዛረበን ከሎ ብጥይት ኣብ ርእሱ ዝተወቅዐሉ ህሞትን እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ሰንቢዶም እናሃደሙን ዘርእዩ እቶም ቀዲሞም ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ቀዳማይ ረድኤት ዝገበረሉ ኣባላት ሕክምና ሚጌል ኢሩባ ርእሱ ብኽልተ ጥይት ኣብ ብርኩ ድማ ብሓንቲ ጥይት ከም ዝተወቅዐ ንማዕኸናት ዜና AFP ሓቢሮም ሚጌል ኢሩባ ካብቲ ቦታ ብሄሊኮፕተር ብቕጽበት ናብ ሆስፒታል ሳንታፈ ከም ዝተወሰደን ደገፍቱ ኣብ ኣፍ ደገ ሆስፒታል ኮይኖም ሕርቃኖም ክገልጹን ክጽልሉን ከም ዘምሰዩ ማዕኸናት ዜናን ገሊጸን ዘለዋ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብ ልዕሊኡ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲ እውን ዝተፈጸመ ዓመጽ ገይሩ ከም ዝወስደ ገሊጾም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲ ዝተፈጸመ ቀጥታዊ ሓደጋ ብምባል ኮኒንዎ ሚጌል ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ጥቅምት ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ መረጻ ሕጹይ ኮይኑ ክወዳደር ምዃኑ ምስ ኣፍለጠ ካብ ብዙሓት ኮሎምቢያውያን ዓብዪ ደገፍ ክረክብ ክኢሉ እዩ ንሱ ካብ ሓንቲ ኣብ ኮሎምቢያ ብፖለቲካ ፍልጥቲ ዝኾነት ስድራ ዝተወለደ ኮይኑ ኣቦ ሓደ ካብ መስረቲ ሊበራላዊ ሰልፍ ኮይኑ ኣቦ እምበር ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮሎምቢያን ፍሉጥ ነጋዳይን ነይሮም ኣዲኡ ዲያና ተርባይ እውን ውሪቲ ኮሎምቢያዊት ጋዜጠኛ ኣዲኡ ኣብ 1991 ብፓውሎ ኢስካባር ዝምርሑ ጉጅለ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ዕፃ ፋርስ ጆምስ ሓዝዎም ንዓ ሓራ ንምውፃእ ኣብ ዝተገበረ ስርሒት እያ ተቐቲላ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት ዜና ባኹም ከነብሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዛዕባታት ኣቕሪብና ከንቢትና ኣለና ንሰናይ ምክትታልኩም ክብረት ሃበልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኾኑ ሰናይ ግዜ